चैप्टर 3 वलियों के लिए ज़मीन सिमट जाती है। दुरूद पाक की फ़जीलत। अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातिहम अलालिया अपने रिसाले ग़फ़लत में दरूद पाक की फ़जीलत लिखते हैं। सरकार मदीना राहत क़लब वसीना साहिब मुतरब सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, बेशक बरोज़ क़यामत इसकी दाश्तों और हिसाब किताब से जल्द निजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुनिया के अंदर बकसरत दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। फ़रदूसो अल-अक़बा रेपंच बटा 375 अल-हदीस 8210 दाराल-किताब अल-अरबी बैरूत। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने मुलाहज़ा फरमाया कि क़यामत के दिन इसकी मुसीबतों से जल्द ये निजात पाने वालों में से एक वो शख्स होगा कि जिसने दुनिया में कसरत से दरूद पाक पढ़ा होगा, और क़यामत के दिन के बारे में तो आता है कि वो 50,000 साल के बराबर का होगा। ज़मीन तांबे की तरह दहकती होगी। इस दिन नफसा नफसी का आलम होगा। अगर हम इस दिन की परेशानियों से जल्द निजात पाना चाहते हैं तो हमें सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर दरूद पाक की कसरत करनी होगी। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला के अपने बरगज़ीदा और महबूब बंदू यानी औलिया किराम पर बहुत ज़्यादा इनामात हैं। इन इनामात में से एक इनाम ज़मीन का सिमट जाना है कि औलिया के लिए ज़मीन सट जाती है और दूर दराज का लंबा सफ़र बहुत कम हो जाता है। आए अब औलिया किराम का तज़किरा खैर मुलाहज़ा फरमाते हैं कि जिन पर अल्लाह ताला ने ज़मीन के सिमटने का इनाम किया, चुनूचे एक दिन में साल का सफ़र तय कर ली। दावत इस्लामी के अशाती इदारे मकतबा अल-मदीना की 649 सफ़हात पर मुश्तमिल मतबूआ किताब अलरूज़ अल-फ़ाइक़ अल-मवाज़ वाल-अक़ाइद तर्जुमा बनाम हकायतें और नसीहतें स्वाद बेहतर पर मबलिग इस्लाम अल-शेख शोएब हरीफ़ीश रहमा अल्लाह ताला अलैहि लिखते हैं कि हज़रत सैदुन जुनीद बगदादी अलैहि रहमतुल्लाह अल-हादी फरमाते हैं, मैं अपने दोस्तों के दरमियान बैठा हुआ था और हम अल्लाह अज़्ज़वजल के नेक बंदों का तज़किरा कर रहे थे तो हज़रत सैदुन सरी सैकटी अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि ने बताया कि एक दफ़ा में बीत अल-मक़दस में एक चट्टान के पास बैठा हुआ था और उस सालाम हज की सआदत ना मिलने पर अफसोस कर रहा था क्योंकि हज में सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए थे। जब मैंने अपने दिल में सोचा कि लोगों का रुख बीत अल शरीफ की तरफ है और दिन भी बहुत थोड़े हैं जबकि मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ, बस में पीछे रह जाने पर रोने लगा। अचानक मैंने एक गीबी आवाज़ सुनी। कोई कहने वाला कह रहा था, ए सरी सैकटी, मत रो, बेशक ने ऐसे लोगों को तुम्हारे लिए मक़र्रर कर दिया है जो तुम्हें मकाम हज तक पहुंचा देंगे। मैंने सोचा ये कैसे होगा हालांकि मैं बीत अल-मक़दिस में हूँ और अदन भी थोड़े रह गए हैं। तो उस गीबी आवाज़ ने कहा, गमगीन न हो, अल्लाह अज़्ज़वजल तुम पर मुश्किल काम को आसान फरमा देगा। मैंने अल्लाह अज़्ज़वजल की बारगाह में सजदा शक्र अदा किया और उस गीबी आवाज़ की सच्चाई जानने के लिए इंतज़ार में बैठ गया। अचानक मैंने देखा कि मस्जिद के दरवाजे से 4 नौजवान दाखिल हुए। उनके चेहरे इतने नूरानी थे गोया सूरज उनके चेहरों से तुलू हो रहा था और नूर उनकी पेशानियों से चमक रहा था। उनमें एक बारिब और पुरजलाल नौजवान आगे बढ़ा और बाकी उसके पीछे हो गए। उन सब ने बालों का लिबास और पाँव में खजूर के पत्तों के जूते पहने हुए थे। वो चट्टान के करीब हुए और अल्लाह अज़्ज़वजल की बारगाह में दुआ की तो उनके अनवार से मस्जिद भर गई। मैं भी उनके साथ जाकर खड़ा हो गया और अर्ज़ की, ए रब अज़्ज़वजल, शायद ये वही लोग हैं जिनकी वजह से तो मुझ पर रहम फरमाएगा और जिनकी सोबत मुझे इनायत करेगा। वो गुंबद में दाखिल हुए नौजवान उनके आगे आगे था और वो उसके पीछे थे। हर एक ने 2 रकअतें अदा की। फरू नौजवान अपने रब अज़्ज़वजल से मुनाजात करने लगा। मैं इसकी मुनाजात सुनने की खातिर उसके करीब हो गया। फिर उसने गिरियावाऊ जारी की और तकबीर कही और ऐसी नमाज़ें पढ़ी जिसने मीर अलिफ दिल और दिमाग सलब कर ली। जब वो फारिग हुआ तो बैठ गया। बाकी 3 उसके सामने बैठ गए तो मैंने उनके करीब जाकर सलाम पेश किया। नौजवान ने कहा, वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ए सरी सैकटी, ए वो शख्स जिसे आज गीबी आवाज़ के ज़रिए खुशखबरी दी गई कि उसका हज इस साल फौत नहीं होगा। उसकी ये बात सुनकर मैं बेहोश होने के करीब पहुंच गया। मेरा दिल खुशी से भर गया। मैंने अर्ज़ की, ए मेरे आका, जी हाँ, आपकी आमद से कुछ देर पहले मुझे ख़ैब से बताया गया है। तो उसने कहा, ए सरी सैकटी, आपको हातफ गीबी के आवाज़ देने से एक लम्हा पहले हम खुरासान शहर से बगदाद की तरफ जा रहे थे। वहाँ हमने अपनी ज़रूरियत पूरी की और बीतल्लाह शरीफ जाने का इरादा हुआ। फिर ख्वाहिश हुई कि शाम में नबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के मज़ारात की ज़ियारत कर लें। फरमका मुकर्रमा हाज़िरी देंगे। हम मज़ारात की ज़ियारत करने के बाद अब यहाँ बीत अल-मक़दस की ज़ियारत के लिए आए हैं। हज़रत सैदुन सरी सैकटी अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ की, ए मेरे सरदार, आप खरासान में क्या कर रहे थे?
उस नौजवान ने बताया, हम अपने इस्लामी भाइयों हज़रत सैयदना इब्राहीम बिन अदहम अलैहि रहमतुल्लाह अला करम और हज़रत सैयदना मारूफ करूखी अलैहि रहमतुल्लाह अजली के साथ इकट्ठे बीत अल हरमीन के इरादे से बगदाद आए। मैं बीत अल मक़दस की ज़ियारत करने आ गया और वो दोनों देहात के रास्ते से चले गए। हज़रत सैयदना सरी सैकटी अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, मैंने कहा, अल्लाह अज़्ज़वजल आप पर रहम फरमाए, खरासान से बीत अल मक़दस तक 1 साल की मसाफ़त है। उसने कहा, अगरचे 1000 साल की मसाफ़त हो, बंदा उसका हो, ज़मीन भी उसकी हो, आसमान भी उसका हो, ज़ियारत भी उसके घर की हो और आरादा भी उसी की बारगाह में हाज़िरी का हो, तो पर पहुँचाना और क़ुव्वत व क़ुदरत मुहैया करना भी उसी के ज़मा करम पर है। क्या तुम नहीं देखते कि सूरज कैसे मशरिक़ से मग़रिब तक का सफ़र 1 दिन में तय कर लेता है? क्या वो अपनी क़ुव्वत से इतनी मसाफ़त तय करता है या क़ादिर अज़्ज़वजल की क़ुव्वत व इरादे से? जब एक बेजान जामिद सूरज जिस पर ना हिसाब है ना अज़ाब 1 दिन में मशरिक़ से मग़रिब तक पहुँच जाता है, तब यह कोई हैरानगी की बात नहीं कि उसका एक बंदा 1 दिन में खुरासान से बीत अल मक़दस पहुँच जाए। अल्लाह अज़्ज़वजल ही क़ुदरत व क़ुव्वत का मालिक है और ख़िलाफ़े आदत काम यानी करामत का सुदूर उसी से सादिर होता है जो उसका महबूब और मुख्तार हो। ऐसरी सैकटी दुनिया व आखिरत की इज़्ज़त इख्तियार कर और अदनी व आखिरत की ज़िल्लत तक पहुँचने से बच। अलामत तमलीक हज़रत सैयदना सरी सैकटी अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ की, अल्लाह अज़्ज़वजल आप पर रहम फरमाए, दुनिया व आखिरत की इज़्ज़त की तरफ मेरी रहनुमा फरमा दीजिए। तो उसने कहा, जो बग़ैर माल के अमीरी, बग़ैर सीखे इल्म, बग़ैर ख़ानदान के इज़्ज़त चाहता हो तो उसे चाहिए कि अपने दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल दे, उसकी तरफ माल ना हो और ना उससे मुतमईन हो, इसलिए कि दुनिया की सफ़ा में मैल की मिलावट और इसके मीठेपन में कड़वाहट है। मैंने फिर अर्ज़ की, ए मेरे सरदार, उस ज़ात की कसम जिसने आपको अपने अनवार के साथ ख़ास किया और अपने इसरार से आगाह फरमाया। अब कहाँ नुनहुन्ना का इरादा है? उसने बताया, अब हज बेत अल्लाह और सैदालानाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मज़ारी पर अनवार की ज़ियारत मकसूद है। मैंने अर्ज़ की, अल्लाह अज़्ज़वजल की कसम, मैं आपसे जुदा नहीं हूँगा क्योंकि आपसे जुदा होना रूह के जिस्म से जुदा होने से भी ज़्यादा सख्त है। उसने बिस्म अल्लाह शरीफ पढ़ी और मैं भी उनके हमराह बीत अल मक़दिस से बस्ती की तरफ चल पड़ा। हम चलते रहे यहाँ नुनहुन्ना तक कि इसने कहा, ए सरी सैकटी, ज़हर का वक्त हो गया है तो की नमाज ना पढ़ ली। मैंने कहा, क्यों नहीं? मैंने मिट्टी से तैमम का इरादा किया तो उसने कहा, यहाँ नुनहुन्ना पानी का एक चश्मा है। फिर वो रास्ते से कुछ हटा और ऐसे चश्मे पर ले गया जिसका पानी शहद से भी ज़्यादा मीठा था। मैंने वज़ू किया और पानी पीकर कहा, अल्लाह अज़्ज़वजल की कसम, मैं इस रास्ते से कई मरतबा गुज़रा लेकिन पानी का चश्मा यहाँ कभी नहीं पाया। अलामत तमलीक उसने कहा, सब तारीफ़ें अल्लाह अज़्ज़वजल के लिए हैं जिसने अपने बंदों पर करम फरमाया। हमने नमाज़ ज़हर अदा की, फिर असर तक चलते रहे। फिर अचानक हिजाज़ मुक़द्दस के पहाड़ और दीवारें हमारे सामने ज़ाहिर हो गए। मैंने कहा, ये तो हिजाज़ मुक़द्दस की ज़मीन है। उसने मुझसे कहा, आप मक्का मुकर्रमा में पहुँच चुके हैं। हज़रत सैयदना सरी सैकटी अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, मैं गिरिया वज़ारी करने लगा। फरूस ने मुझसे पूछा, ए सरी सैकटी, क्या तुम हमारे साथ दाखिल होगे? मैंने कहा, जी हूँ। जब हम बाबो अलिल्दा से दाखिल हुए तो मैंने 2 शख्स देखे, उनमें से एक बूढ़ा और दूसरा जवान था। जब उन्होंने उसको देखा तो मुस्कुराए और खड़े होकर मुआनका किया और कहा, अलिफ लाम है इल्मीम दालू लिल्लाह अला सलामते। मैंने अपने नौजवान रफ़ीक से पूछा, अल्लाह अज़्ज़वजल आप पर रहम फरमाए, ये कौन हैं? इसने जवाब दिया, अमर रसीदा बुज़ुर्ग हज़रत सैयदना इब्राहीम बिन अदहम अलैहि रहमतुल्लाह अला करम और जवान बुज़ुर्ग हज़रत सैयदना मरूफ करफ़ी अलैहि रहमतुल्लाह अजलिया हैं। फिर हमने मग़रिब व इशा की नमाज़ पढ़ी। हम सब अपनी ताकत के मुताबिक नमाज के लिए खड़े हुए। मैं उनके साथ नमाज पढ़ता रहा यहाँ तक कि हालत सजदा में मुझे नींद आ गई। जब मैं बेदार हूँ तो वहाँ कोई ना था। मैं गमज़दा शख्स की तरह तन्हारा गया। उनको मस्जिद हराम, मक्का मुकर्रमा और मीनी शरीफ में बहुत तलाश किया लेकिन कहीं ना मिले। मैं उनसे बचने की वजह से रोता हुआ वापस आ गया। अलरूज़ अल्फ़ाइक फ़ी अलमवाज़ वालरक़ाइक अलजलस अलराबे फ़ी अलमनाक़िब अलसालहीन स्वाद 33 दाराहिया अलतरास अलरबी बैरूत। ज़मीन क्यों लपेट दी जाती है? मीठे मीठे इस्लामी भाइयों,
ہم اولیاء کے بارے میں سنتے ہیں کہ فلاں ولی نے اتنے کم وقت میں اتنا زیادہ سفر کر کیا، فلاں ولی کے لیے زمین لپیٹ دی گئی۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کسی ولی کے لیے زمین کو لپیٹ دیا جاتا ہے اور کسی کے لیے سفر کو کم کر دیا جاتا ہے؟ اسی بات کا جواب علامہ یوسف نبہانی اپنی کتاب جامع کرامات الاولیاء میں اس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم کبیر میں زمین کا لپٹ کر مختصر ہونا ولی کے لیے ثابت ہوتا ہے تو یہ اسی بنا پر ہوتا ہے کہ ولی مجاہدات اور مختلف عبادات کے ذریعے اپنے جسم کی زمین کو لپیٹ دیتا ہے اور کئی دنوں اور کئی راتوں تک اپنے آپ کو مقام طبی بھوک پر روکتا ہے تو اسے زمین کا لپٹ کر مختصر ہونا پر تسلط حاصل ہوتا ہے۔ یہی کچھ ہمیں اولیاء امت سے ملا ہے، وہ یہی ہمیں ان نے بتایا ہے۔ جامع کرامات الاولیاء المطلب الثالث فی الکرامات ہی نتائج الطاعات تتمہ 1/54 دار الکتبہ العلمیہ بیروت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ حقیقت میں ولی کی کرامت اس کے نبی کا معجزہ ہوتی ہے۔ چنانچہ آئیہم پر زمین کے لپٹ جانے کے بارے میں انبیاء اولیاء کے سردار حبیب پروردگار عزوجل واؤ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے بارے میں پڑھتے ہیں، جنہیں رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر وہاں سے سورۃ العلوم تھی تک اور وہاں سے قاب قوسین تک سیر کرائی گئی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے، وہاں نبی حمزہ علیہ السلام کی امامت فرمائی، اور پھر اس قلیل وقت میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس سے آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کا وہ مرتبہ پایا کہ کبھی کسی انسان یا فرشتے، نبی یا رسول نے نہ پایا تھا۔ خداوند عالم کا جمال پاک اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا، کلام الہی سنا، اور پھر اس قلیل وقت میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان و زمین کے تمام ملک ملاحظہ فرمائے، جنتوں کی سیر کی، دوزخ کا معائنہ فرمایا، مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک راہ میں جو قافلے ملے تھے صبح کو ان کے حالات بیان فرمائے، اور یہ سارا سفر آنن فانا پلک جھپکنے میں طے ہو گیا، یہاں تک کہ جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم طویل ترین سفر کر کے واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بستر مبارک گرم اور دروازہ مبارک کی کنڈی شریف ہلا رہی تھی۔ 2100 میل کا فاصلہ طے کرنا۔ حضرت سیدنا عبد اللہ بن صالح رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ عزوجل کے مقبول ولی تھے، ان پر اللہ عزوجل کی بہت عطائیں تھیں، وہ لوگوں سے دور رہنا پسند کرتے، اسی لیے کبھی کسی شہر میں تو کبھی کسی شہر میں ہوتے۔ بالآخر وہ مکہ معظمہ ذات اللہ شرفا وذکور امہ میں آئے اور وہیں مقیم ہو گئے۔ میں ان کی عادت سے واقف تھا کہ یہ کسی شہر میں زیادہ دن نہیں ٹھہرتا، لیکن مکہ شریف میں قیام کیے ہوئے انہیں کافی دن گزر چکے تھے۔ میں نے پوچھا، اب تو کسی شہر میں اتنا زیادہ رکتے ہی نہیں، پھر مکہ معظمہ ذات اللہ شرفا وذکور امہ میں اتنے دن کیوں رک گئے؟ فرمایا، بھلا میں اس عظمتوں والے شہر میں کیوں نہ رکوں؟ میں نے کوئی ایسا شہر نہیں دیکھا جس میں مکہ معظمہ ذات اللہ شرفا وذکور امہ سے زیادہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہو، لہٰذا مجھے یہ بات محبوب ہے کہ میں ایسے بابرکت شہر میں ٹھہروں جہاں دن رات ملائکہ کی آمد و رفت رہتی ہے۔ بے شک یہاں بہت سے عجائبات ہیں، ملائکہ مختلف صورتوں میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہتے ہیں، اگر میں وہ تمام باتیں بتا دوں جو میں نے دیکھی ہیں تو لوگ ان پر یقین نہ کریں۔ میں نے کہا، خدا را، ان باتوں میں سے مجھے بھی کچھ بتائیے۔ فرمایا، اللہ عزوجل کا ہر وہ بندہ جو ولایت کاملہ کے درجے پر فائز ہو، وہ ہر جمعرات کو اس بابرکت شہر میں آتا ہے اور کبھی بھی ناغہ نہیں کرتا۔ میں اسی لیے یہاں رکا ہوا ہوں تاکہ ان اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ میں سے کسی ولی کامل کی زیارت سے فیضیاب ہو سکوں۔ میں نے مالک بن قاسم جلبلی علیہ رحمہ اللہ حلولی نامی ایک شخص کو دیکھا، ان کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں۔ میں نے ان سے کہا، کیا آپ کھانا کھا کر آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، ایت ففرلا، میں نے تو کئی ہفتوں سے کچھ بھی نہیں کھایا ہوں۔ میں نے اپنی والدہ کو کھجوریں کھلائی ہیں اور اب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے حرم شریف آیا ہوں۔ حضرت سیدنا عبد اللہ بن صالح رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ حرم شریف اور اس کے گھر کا درمیانی فاصلہ 700 فرسخ یعنی 2100 میل تھا۔ وہ وہاں سے فجر کی نماز پڑھنے مسجد حرام میں آیا تھا، کیا تم اس بات پر یقین کر لوگے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ فرمایا، تمام تعریفیں اسی پاک پروردگار عزوجل کے لیے ہیں جس نے مجھے ایسے مسلمان شخص سے ملوایا جو اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کی کرامات کا ماننے والا اور انہیں حق جاننے والا ہے۔ ایون الحکایت الحادیث والسبون بعد المائتین سواد 252 دار الکتبہ العلمیہ بیروت۔ ولی کے لیے تمام زمین کا سمٹ جانا۔ شیخ سراج جناب شیخ ابو الحسن علی بن ابی الجبار سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں بصرہ میں اپنے ساتھی کے ساتھ ایک باغ میں تھا۔
ایک فقیر باغ میں داخل ہوا جس کے بال بکھرے ہوئے اور چہرہ پر دھول پڑی ہوئی تھی، مجھ سے کہنے لگا، مجھ بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ میں نے اسے کھانے کے لیے انجیر دیے، وہ سب کھا گیا اور کہنے لگا، ابھی مجھے اور دو، میری بھوک ختم نہیں ہوئی۔ اس طرح کئی مرتبہ میں نے اسے انجیر دیے اور وہ ہر مرتبہ کھا کر اور مانگتا، حتیٰ کہ 1000 رطل انجیر کھا گیا۔ پھر نہر سے پانی پینے لگا، بہت سا پانی پیا اور چلا گیا۔ پھر میرے ساتھی نے بتایا کہ اس سال انجیر کا پھل پہلے کی نسبت کئی گنا زیادہ پیدا ہوا ہے۔ شیخ ابو الحسن موصوف بیان کرتے ہیں، پھر میں دوسرے سال حج کو گیا۔ اس دوران کہ میں سواروں کے آگے جا رہا تھا، میرے دل میں آیا اور میں نے تمنا کی کہ کاش وہ شخص مجھے کہیں نظر آئے جس نے پچھلے سال باغ میں اس قدر انجیر کھائے۔ اس خیال کے فورا بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی شخص میری دائیں جانب کھڑا ہے۔ یہ دیکھ کر میں دہشت زدہ ہو گیا اور خوشی بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری تمنا فوراً پوری کر دی ہے۔ پھر ہم چلتے رہے، اگر وہ کہیں بیٹھ جاتا تو ہم بھی اپنی سواریوں سے اتر جاتے اور جب وہ چل پڑتا تو ہم بھی چل پڑتے۔ پھر وہ پانی کے ایک تالاب کے پاس آیا جس میں بہت سا پانی تھا اور گار بھی بہت کم تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے گارا اٹھانا شروع کیا اور اٹھا کر منہ میں ڈالتا اور کھا جاتا جیسا کہ حلوہ کھایا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بہت سے گار کھا گیا۔ مجھے بھی اس نے ایک لقمہ، میں نے جب اسے کھایا تو وہ بہترین مٹھائی سے بھی زیادہ میٹھا تھا اور اس کی ازخر سے بڑھ کر خوشبو تھی۔ پھر اس نے اس تالاب میں سے کافی مقدار میں پانی پیا، پھر کہنے لگا، اے علی، یہ لقمہ جات اور گھونٹ وہی ہیں، ان دونوں کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، اے سیدی، یہ کہاں سے ہے؟ وہ کہنے لگا، میرے شیخ جناب ابو محمد بن عبد نے میری طرف ایک نظر دیکھا تو ان کی محبت سے میرا دل لبریز ہو گیا اور میرا راز میرے رب تک پہنچ گیا۔ ساری کائنات میرے لیے سمیٹ دی گئی اور ہر چیز کی حقیقت تبدیل کرنے کی مجھے قوت دے دی گئی، دور کو میرے لیے قریب کر دیا گیا۔ جامع کرامات الاولیاء، خاتمہ الکتاب، 2/449، دارالکتب العلمیہ بیروت۔ طویل ترین سفر، 2 دنوں میں طے کر لی۔ حضرت سیدنا عبد اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ لازم نے اپنی توبہ سے قبل کا ایک واقعہ بتایا جو واقعات آپ کی توبہ کا سبب بنے۔ ان میں یہ سب سے پہلا واقعہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں، موسم گرما کی ایک سخت دوپہر میں اپنے محل کے بالا خانے میں دنیا کی رنگینیوں میں مگن تھا۔ مجھے ہر طرح کی سہولت میسر تھی۔ محل کی ایک کھڑکی شارع عام کی طرف کھلتی تھی جس سے میں باہر کے نظاروں سے لطف اندوز ہوا کرتا تھا۔ سین دن بہت شدید گرمی تھی، لیکن میں اپنے آرام دہ، ٹھنڈے، ہوادار بالا خانے میں اپنے رفقا کے ساتھ بڑے سکون سے خوش گپی میں مصروف تھا۔ یکایک میری نظر اس کھڑکی کی طرف پڑی جو شارع عام کی طرف کھلتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس سخت گرمی میں ایک بزرگ بوسیدہ سی چادر میں لپٹا دنیا کے غموں سے بے فکر محل کی دیواروں کے سائے تلے بڑے سکون سے بیٹھا ہے۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ میں نے فوراً خادم کو بلایا اور کہا، اس بزرگ کے پاس جاؤ اور اسے میری طرف سے سلام عرض کرنا اور کہنا کہ آپ کچھ دیر محل میں تشریف لے چلیں، ہمارا بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے۔ خادم فوراً بزرگ کے پاس گیا اور اسے میرا پیغام دیا۔ وہ خادم کے ساتھ میرے پاس آیا اور مجھے سلام کیا۔ میں نے جواب دیا اور اسے اپنے پہلو میں بٹھایا۔ اس کی قربت سے مجھے دلی سکون نصیب ہوا اور میرے دل سے دنیا کی محبت زائل ہونے لگی۔ میں نے اس بزرگ کے لیے کھانا منگوایا تو اس نے کھانے سے انکار کر دی۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ فرمانے لگے، میں ورا النہر سے آیا ہوں۔ میں نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمانے لگے، انشاءاللہ عزوجل حج کا ارادہ ہے۔ میں بہت حیران ہوا کیونکہ اس دن ذوالحج الحرام کی 2 تاریخ تھی۔ میں نے پوچھا، آپ حج کے لیے اب روانہ ہوئے ہیں؟ حالانکہ ذوالحج الحرام کی 2 تاریخ ہو چکی ہے، آپ اتنے کم وقت میں حرمین شریفین کیوں کر پہنچ پائیں گے؟ تو وہ بزرگ فرمانے لگے، اللہ عزوجل جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ میں نے کہا، حضور، اگر آپ قبول فرمائیں تو میں بھی آپ کے ساتھ حرمین شریفین کی حاضری کے لیے چلوں۔ فرمایا، جیسے تمہاری مرضی۔ چنانچہ میں نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ اس بزرگ کی صحبت ضرور حاصل کروں گا اور اس کے ساتھ حج کرنے جاؤں گا۔ جب رات ہوئی تو اس بزرگ نے مجھ سے فرمایا، چلو، ہم اپنے سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ میں سفر کی کچھ ضروری چیزیں لے کر ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم رات ہی کو بلخ سے روانہ ہو گئے۔ ہم نے رات کے کچھ ہی حصہ میں کافی فاصلہ طے کر لیا۔ پھر ہم ایک گاؤں میں پہنچے تو مجھے ایک شخص ملامن نے اسے چند ضروری اشیاء لانے کو کہا تو اس نے فوراً وہ چیزیں حاضر کر دیں۔ پھر ہمیں کھانا پیش کیا، ہم نے کھانا کھایا، پانی پیا اور اللہ عزوجل کا شکر ادا کیا۔ پھر اس بزرگ نے مجھ سے فرمایا، اٹھے۔ پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور چل دے، ہم منزل پر منزل طے کرتے جاتے۔
مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ زمین ہمارے لیے سمیٹ دی گئی ہے اور خود بخود ہمیں کھینچ کر منزل کی طرف لے جا رہی ہے۔ ہم کئی شہروں اور بستیوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اپنی منزل کی طرف روان تھے۔ جب بھی کوئی شہر آتا تو وہ بزرگ مجھے بتاتے کہ یہ فلاں شہر ہے، یہ فلاں جگہ ہے۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو انہوں نے مجھ سے کہا، تم مجھے رات کو فلاں ننگنا وقت فلاں جگہ ملنا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے۔ جب میں وقت مقررہ پر اس جگہ پہنچا تو وہ بزرگ وہیں موجود تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو میرا ہاتھ پکڑا اور پھر منزل کی طرف چل دیے۔ میں حیران تھا کہ اس بزرگ کی صحبت میں نہ تو مجھے تھکاوٹ کا احساس ہو رہا تھا اور نہ ہی کسی قسم کی وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ ہماری منزل قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس بزرگ آپ نے فرمایا، اے ابراہیم، اب ہم اپنی عقیدتوں کے مرکز اور عشاق کی آنکھوں کی ٹھنڈک، مدینہ منورہ کی نور بار فضاؤں میں داخل ہونے والے ہیں۔ سامنے سبز گنبد ہے۔ کیا سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ، ہے کس قدر سہانا، کیسا ہے پیارا پیارا۔ ہم دھڑکتے دل کے ساتھ روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئے اور درود وسلام کے نذرانے پیش کیے۔ میرے دل کو کافی قرار نصیب ہوا۔ میں روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی متر و منبر فضاؤں میں گم ہو گیا۔ ایسا گما دے ان کی ویلا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ ایون الحکایت الثانیہ واو الستون سواد 85 دار الکتبہ العلمیہ بیروت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ملاحظہ کیا آپ نے کہ کس طرح حضرت ابراہیم بن ادھم نے اس ولی کے ساتھ اتنا لمبا سفر حج چند ہی دنوں میں کر لیا اور ان کو کوئی تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوئی، اور اس طرح واؤ مدینہ پہنچ گئے اور حضرت ابراہیم بن ادھم کے قول کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود وسلام کے نذرانے پیش کیے کہ جس کی وجہ سے میرے دل کو کافی قرار نصیب ہوا اور امی روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی متر و منبر فضاؤں میں گم ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ حقیقت ہی ہے کہ عاشقوں کے دلوں کو سرکار کی بارگاہ میں ہی چین ملتا ہے، اور یہ کیوں نہ ہو کہ اگر چین ادھر نہیں ہے تو پھر چین کہاں ہے۔ اسی لیے تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے نعتیہ کلام وسائل بخشش میں کہتے ہیں، کیا سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ، ہے کس قدر سہانا، کیسا ہے پیارا پیارا۔ ہوتی ہے ین چھما چھم برسات نور پیوہم، پر نور سبز گنبد پر نور ہر مینارہ، پیش نظر ہو ہر دم بس سبز گنبد، دل میں بسا رہے بس جلوہ صدا تمہارا، سائے میں سبز گنبد کے توڑنے بھی دو دم، چارہ گرو خدارا کوئی کرو نہ چارہ، گوسو الورا کا صدقہ وہ غم مجھے عطا ہو، روتے ہوئے ہی گزرے سرکار وقت سارا، سینہ بنے مدینہ دل میں بسے مدینہ، یادوں میں اپنی رکھے گم یانبی، خدارا ہے دشمنوں نے گھیر الف للہ کوئی پیرا، یا مصطفی خدارا اب آکے دو سہارا، کردے ادعو کو غارت حاسد کو دے ہدایت، پوری ہو قلب مستل کی عرض کردگارا، ظالم ڈرا رہے ہیں آنکھیں داکھا رہے ہیں، آقا دو جلدا کر رہین توئے الف رے کو سہارا، کیا سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ، ہے کس قدر سہانا، کیسا ہے پیارا پیارا۔ وسائل بخشش سواد 367 مکتبہ المدینہ باب المدینہ کراچی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اولیاء کو سرکار ولیاء السلام کے ساتھ ایک خاص قسم کا عشق ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک ہے کہ جیسے ان کے لیے زمین کا سمٹ جانا ایک انعام ہے، اسی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خاص قسم کے عشق کی زیادتی بھی اللہ کا انعام ہے۔ آئے اب مزید ان اولیاء کے بارے میں ملاحظہ کرتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے سمٹ جانے کا انعام دیا ہے، چنانچہ پل بھر میں دور دراز کا سفر طے کرا دیا۔ حضرت مسلم بن یاسار کے بارے میں ہے کہ آپ نے بصرہ میں 8 ذی الحجہ کو اپنے ساتھیوں سے پوچھا، کیا تم حج کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ شخص بدحواسی کی بات کر رہا ہے، بھلا 8ویں ذی الحجہ کو بصرہ میں ہوں اور حج بھی کر سکیں، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود ہم اس کے کہنے پر عمل کریں گے۔ آپ نے فرمایا، جس کا حج کرنے کا ارادہ ہے وہ تیار ہو کر شہر سے باہر نکل آئے۔ چنانچہ یہ لوگ شہر سے باہر صحرا کی طرف نکلے اور سواریوں بھی ان کے پاس تھیں۔ آپ نے فرمایا، ان سواریوں کی لگامی چھوڑ دو۔ رات کے بعد جب صبح ہوئی تو انہیں اپنے سامنے جبال تہامہ نظر آیا، یعنی مکہ شریف کے پہاڑ دکھائی دینے لگے۔ جامع کرامات الاولیاء حرف المیم مسلم بن یاسار 2/385 دار الکتبہ العلمیہ بیروت۔ زمین سمٹ جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عبدالرحمن بن جعفر علیہ رحمہ اللہ اکبر فرماتے ہیں، میں بصرہ میں 5 نمازیں مقامی مسجد میں پڑھا کرتا تھا جو
मस्जिद अल-ख़शैबला यानी लकड़ियों बेचने वालों की मस्जिद के नाम से मारूफ थी और उसके इमाम मुग़ब से ताल्लुक़ रखते थे, जिनको अबू सईद कहा जाता था, जो नेकी के कामों में मशहूर थे और मस्जिद में नमाज़ फ़जर के बाद बयान किया करते थे। एक साल में हज के लिए रवाना हुआ। वो शदीद गर्मी का साल था। आमतौर पर रात को मैं अपने रफ़क़ा से आगे निकल जाता और सो जाता, फिर मेरे दोस्त मुझे आ मिलते। एक रात इसी तरह मैं रास्ते से हटकर सोया हुआ था कि काफ़िला आगे निकल गया और मेरे दोस्तों को मेरी खबर तक न हुई। जब बेदार हुआ तो मैं नहीं जानता था कि ये कौन सा रास्ता है। मैंने अपने रब अज़्ज़वजल से अर्ज़ की, ए मेरे मौली अज़्ज़वजल, मैं कहाँ गया और मैं तो अपने घर से भी दूर हो गया। हज़रत सैयदुना अब्दाल रहमान बिन जाफ़र अलैहि रहमा अल्लाह अकबर फरमाते हैं, बहरहाल मैं चलता रहा यहाँ तक कि थक गया। गर्मी भी शदीद थी। मैं ज़िंदगी से मायूस हो गया और रत के टीले पर मौत का इंतज़ार करने लगा। अचानक मैंने देखा कि एक शख्स मुझे पुकार रहा है। मैं खड़ा हुआ, देखा तो वो हमारे इमाम मस्जिद हज़रत सैयदुना शेख अबू सईद अलैहि रहमा अल्लाह अल मजीद थे। उन्होंने पूछा, क्या आप भूखे हैं? मैंने अर्ज़ की, जी हाँ। तो उन्होंने मुझे एक गर्मा गर्म रोटी दी। मैंने खाई तो मेरी सांस बहाल हो गई। मुझे प्यास लगी तो उन्होंने मुझे एक चमड़े का थैला दिया जिसमें शहद से ज़्यादा मीठा और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा पानी था। मैंने पिया और चेहरे को भी धोया तो मेरी ताज़गी और राहत लौट आई। फिर उन्होंने मुझसे इरशाद फरमाया, मेरे पीछे चलो। मैं थोड़ी देर तक आपके पीछे चला तो मक्का मुकर्रमा जा पहुंचा। उन्होंने इरशाद फरमाया, यहीं ठहर जाओ, 3 दिन बाद तुम्हारे दोस्त यहाँ पहुंच जाएंगे। फिर मुझे एक रोटी देकर चले गए। मैंने उस रोटी का एक ही लुक़मा खाया तो सैर हो गया। मैंने वो रोटी 3 दिन अपने पास रखी, यहाँ तक कि मेरे रफ़िक़ा आ गए। जब मैंने अरफ़ा में वक़ूफ़ किया तो हज़रत सैयदुना शेख अबू सईद अलैहि रहमा अल्लाह अल मजीद को एक चट्टान के करीब दुआ में मशगूल खड़े हुए देखा। मैंने सलाम अर्ज़ किया। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फ़ारिग़ होकर सलाम का जवाब दिया और पूछा, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? मैंने अर्ज़ की, दुआ फरमा दें। उन्होंने दुआ की। फिर हम पहाड़ से उतर आए। उसके बाद आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि मुझे नज़र न आए। मैं हज अदा करके बसरा वापस आ गया और घर में रात गुजारी। जब सुबह हुई तो हज़रत सैयदुना शेख अबू सईद अलैहि रहमा अल्लाह अल मजीद के पीछे मस्जिद में सुबह की नमाज़ पढ़ी। जब आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि नमाज से फ़ारिग़ हुए तो मैंने सलाम और मुसाफ़िहा किया। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने मुझसे मुसाफ़िहा किया और मेरे हाथ को दबाया। मैं समझ गया कि राज को ज़ाहिर नहीं करना। मस्जिद का मौज़न आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि की बहुत खिदमत किया करता था। मैंने उससे अइम हज में मस्जिद से हज़रत सैयदुना शेख अबू सईद अलैहि रहमा अल्लाह अल मजीद की अदम मौजूदगी के मुताल्लिक़ पूछा तो उसने कसम खाई कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने 5 नमाज़ें इसी मस्जिद में अदा फरमाई। तो मैंने जान लिया कि ये बुज़ुर्ग इंसानों के सरदार अबदालमी से हैं। अलरूज़ अल्फ़ाइक़ फ़ी अलमवाज़ वालरक़ाइक़ अलमजलिस उस्सानी इशरमन कलाम अलशेख ग़ज़ालुद्दीन स्वाद उनासी दाराहिया अल्तरास अल-अरबी। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने मुलाहज़ा किया कि हज़रत सैयदुना शेख अबू सईद अलैहि रहमा अल्लाह अल मजीद बैक वक्त अल्लाह अज़्ज़वजल की अता से हज पर भी थे और मस्जिद में 5 नमाज़ों की इमामत भी फरमा रहे थे। और ये बात तो लाज़मी है कि उनकी मस्जिद जहाँ पर वो इमामत फरमाते थे मक्का मुकर्रमा में तो नहीं थी, लिहाजा हज के दौरान 5 वक्त नमाज पढ़ाने के लिए जाना और फिर वापस आना इसमें काफ़ी वक्त दरकार होता है। लिहाजा उनका जाना और फिर वापस आना यकीना ये बात उस वक्त के दूर के एतबार से बग़ैर करामत के मुहाल है और ये अल्लाह ताला की अता है कि जो वो अपने प्यारे बंदों को अता करता है, जैसा कि हमारे आका महबूब कब्रिया अज़्ज़वजल वाओ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मालिक वाओ मूली अज़्ज़वजल ने वो ताकत वाओ कुदरत अता फरमाई है कि सीधी आला हज़रत अलैहि रहमा रब अल-इज़्ज़त फ़तावी रिज़विया जीम 29 स्वाद 281 में शेख अल इस्लाम शहाबुद्दीन इमाम अहमद बिन हुजरालम की अल-शाफ़ी अलैहि रहमा अल्लाह अलवाली के हवाले से नक़ल फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह अज़्ज़वजल वाओ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक वक्त में 70,000 जगह तशरीफ़ फरमा हो सकते हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैक वक्त 70,000 मकामात पर तशरीफ़ फरमा हो सकते हैं। तो उनकी उम्मत के औलिया उनके ग़ुलाम उनके सदक़े में एक ही वक्त में कई जगह तशरीफ़ फरमा हूँ तो अजब किया। और फिर वलियों के भी शहनशाह 11वीं वाले पिया मुश्किल कशा वाओ हाजत रवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की किया बात है, जैसा कि वलियों के भी शहनशाह 11वीं वाले पिया हुज़ूर सैयद अब्द अल क़ादिर जीलानी क़द्दस अल नूरानी की करामत मशहूर है कि आपने बैक वक्त 70 मुरीदों के यहाँ रोज़ा इफ्तार फरमाया था। गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ हज़रत समझ में नहीं सकता मामशा ग़ौस आज़म का। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बात तो इस कादिर मुतलक़ के यहाँ कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान पाक में अपनी इस ताकत के बारे में इरशाद फरमाया, चुनचे इरशाद रब्बानी है
इन अल्लाह अला कुल शैआ क़दूरुन पे 10 अल-बक़रा 20 बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस रिवायत से हमें हज़रत सैयदुना शेख अब्बू सईद अलैहि रहमतुल्लाह अल-मजीद की दूसरी करामत भी पता चली कि आपने सिर्फ खुद ही जल्दी सफ़र नहीं किया बल्कि उन्होंने काफ़िले से पीछे रह जाने वाले हज़रत सैयदुना अब्दुल रहमान बिन जाफ़र अलैहि रहमतुल्लाह अल-अकबर को जल्दतर मक्का मुकर्रमा पहुँचा दिया। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हज़रत सैयदुना शेख अब्बू सईद अलैहि रहमतुल्लाह अल-मजीद की जब हज से वापसी हुई तो हज़रत सैयदुना शेख अब्बू सईद अलैहि रहमतुल्लाह अल-मजीद ने हज़रत सैयदुना अब्दुल रहमान बिन जाफ़र अलैहि रहमतुल्लाह अल-अकबर को अपनी करामत लोगों को बताने से मना किया। इस वाक़ये से हमें एक बड़ा प्यारा मदनी फूल ये भी मिला कि हमारे इस्लाफ हमारे औलिया शोहरत से बहुत ज़्यादा बचते थे और हत्ता अल-मक़दूर नेकियां छुपाते थे, लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम भी नेकियां इखलास के साथ करें और जब नेक कर लीं तो भर इसको दूसरों को बल्ला वजह शरी ना बताएं। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला इन बाकरामत औलिया और मुखलसीन के सदक़े हमें इखलास की दौलत नसीब फरमाए। मेरा हर अमल बस तेरे वास्ते होकर इखलास ऐसा अता या अलही। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, औलिया किराम अल्लाह की अता से जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं, जैसा कि जहाँ चाहते हैं पहुँच जाते हैं। दावत इस्लामी के अशाअती इदारे मकतबा अल-मदीना की 413 सफ़हात पर मुश्तमिल मतबूआ बनाम तर्जुमा एवन अल-हकायात हिस्सा दौम स्वाद 78 पर हज़रत इमाम अब्बू अल-फ़िरज अब्दुल रहमान बिन अली जौज़ी अलैहि रहमतुल्लाह अल-गनी लिखते हैं कि हज़रत सैयदुना उमर बिन वासिल रहमतुल्लाह ताला अलैहि से मंक़ूल है, एक मरतबा हज़रत सैयदुना साल रहमतुल्लाह ताला अलैहि से पूछा गया, ए अब्बू मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैहि, लोग कहते हैं कि दुनिया में ऐसे अजीम बुज़ुर्ग भी हैं जिनकी सुबह बसरा होती है और शाम मक्का मुकर्रमा ज़ादिला अलल शरफ़ा व तउज़ीमा में। क्या वाकई ऐसा है? फरमाया, हाँ, अल्लाह अज़्ज़वजल के कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो पहलू के बल लेटे होते हैं और अकरूट बदलते हैं तो जहाँ चाहते हैं पहुँच जाते हैं। फरकच देर खामोश रहे और फरमाया, क्या हम देखते नहीं कि बादशाह अपने वज़ीरों और मुशीरों में से जिसे ज़्यादा फरमान बरदार बहादुर और अच्छी नीयत वाला देखते हैं उसे अपने ख़जानों की चाबियाँ दे देते हैं और इजाज़त दे देते हैं कि उमूरे मुमलिकत में जो चाहे करो, तुम बाइख्तियार हो। अलामत तमलीकु उसी तरह बंदा जब अपने पाक परवरिदगार अज़्ज़वजल की इताअत व फरमान बरदारी करता रहता है, जिन कामों का हुक्म दिया गया उन्हीं बजा लाता है, जिनसे मना किया गया उनसे बाज रहता है और हर उस काम को बखुशी करता है जिसमें अल्लाह अज़्ज़वजल की रज़ा हो तो अल्लाह अज़्ज़वजल उसे अपना मुक़र्रब बना लेता है। एवन अल-हकायात अल-हुकायतुल सालसा वालिस्तुन बाद अल-मातीन मन मवाइज़ सहल स्वाद 249 दाराल इक्तिबाल में बैरूत। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मुलाहज़ा किया आपने कि अल्लाह ताला के ऐसे बंदे भी हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह ताला के लिए फ़ना कर दिया। जब इन्होंने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के लिए फ़ना किया तो अल्लाह ताला ने भी उनको ऐसे इनामात से नवाजा कि रहती दुनिया तक उनका नाम बाकी रहेगा। बगदाद यहाँ से कितना दूर है? अल्लामा अबद अल्लाह बिन असाद याफ़ई अलैहि रहमतुल्लाह अल-वालिन लिखते हैं, एक साहब इल्म व फ़ज़ल बयान करते हैं कि बगदाद में एक सौदागर था जो औलिया किराम रहमतुल्लाह ताला की शान में बदकलामी किया करता था। कुछ अरसा बाद मैंने उसी शख्स को औलिया किराम रहमतुल्लाह ताला की सोबत में देखा और किसी ने मुझे बताया कि इसने अपनी सारी दौलत इन्हीं पर लुटा दी है। मैंने इस सौदागर से इस तब्दीली की वजह दरियाफ्त की तो उसने बताया, मैं गलती पर था और इसका एहसास मुझे इस तरह हुआ कि एक मरतबा जुमा की नमाज के बाद मैंने हज़रत सैयदुना बशर हाफ़ी अलैहि रहमतुल्लाह अल-हादी को देखा कि बहुत जल्दी में मस्जिद से निकल रहे हैं। मैंने सोचा कि देखो तो सही, ये शख्स बड़ा सूफ़ी कहलाता है और थोड़ी देर के लिए मस्जिद में रुकने को तैयार नहीं। मैंने सब कुछ छोड़ अलिफ और अपने दिल में कहा, देखूं तो सही कि ये कहाँ जाते हैं, और उनके पीछे पीछे चल दिया। इन्होंने बाजार जाकर नान बाई से नरम नरम रोटियां खरीदीं। मैंने सोचा सूफ़ी साहब को देखा नरम नरम रोटियां ले रहे हैं। इसके बाद आपने कबाब वाले से 1 दिरहम के कबाब खरीदे। ये देखकर मेरा गुस्सा और फुजून हुआ। वहाँ से वो हलवाई की दुकान पर पहुँचे और 1 दिरहम का फालदा लिया। मैंने दिल में ठान ली कि इन्हें खरीदने दो, जब ये उसे खाने बैठेंगे तो मैं इनका मज़ा किरकिरा करूँगा। सब चीज़ें खरीदने के बाद इन्होंने जंगल की राह ली। मैंने सोचा इन्हें बैठकर खाने के लिए शायद सब्ज़ाजार और पानी की तलाश है, चुनांचा में उनके पीछे लगा रहा हत्ता कि असुर के वक्त आप एक गाँव की मस्जिद में पहुँचे जहाँ एक बीमार आदमी मौजूद था। आप इसके सरहाने बैठकर उसे खाना खिलाने लगे। मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ से चला गया और गाँव की सैर को निकल गया। जब मैं वापस लौटा तो हज़रत बशर हाफ़ी अलैहि रहमतुल्लाह अल-हादी वहाँ नहीं थे। मैंने इस बीमार से आप अलैहि रहमतुल्लाह अल-हादी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो बगदाद चले गए।
मी ने पूछा, बगदाद यहाँ से कितनी दूर है? इसने बताया, 40 फरसख। मेरी ज़बान से निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे अपने के पर बहुत पछतावा हुआ। मेरे पले इतने पैसे ना थे कि सवारी पर जाऊं और ना जिस्म में इतनी सकत कि पैदल जा पहुंचूं। इस बीमार ने मशवरा दिया कि हज़रत बशर हाफ़ी अलैहि रहमतुल्लाह अल हादी के आने तक यहीं रहो। चुनांचे में दूसरे जुमा तक वहीं रुका रहा। अगले जुमेआ उल मुबारक हज़रत बशर हाफ़ी अलैहि रहमतुल्लाह अल हादी खाना लेकर फिर से बीमार के पास पहुँचे। जब आप उसे खाना खिला चुके तो उसने कहा, ए अबू नसर, ये शख्स गुज़श्ता जुमा आपके पीछे यहाँ आया था और हफ्ता भर से यहीं पड़ा हुआ है, उसे वापस पहुँचा दीजिए। हज़रत बशर हाफ़ी अलैहि रहमतुल्लाह अल हादी ने जलाल से मेरी तरफ देखा और पूछा, मेरे साथ क्यों आए थे? मैंने कहा, मुझसे गलती हो गई। फरमाया, मेरे पीछे पीछे चले आओ। मैं उनके पीछे चलता रहा हत्ता कि मग़रिब के वक्त हम शहर के करीब जा पहुँचे। इन्होंने मेरे मोहल्ले के बारे में पूछा और मेरे बताने के बाद फरमाने लगे, जाओ और दोबारा ऐसा ना करना। मैंने उसी वक्त से औलिया किराम रहमहुमुल्लाह ताला के बारे में बदगोई से तौबा कर ली और उनकी सोबत इख्तियार कर ली और अब उसी पर कायम रहूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। रूज़ अल-रियाहीन अल-हकायत अल-साबिया वालिसलसवन बाद अल-मितीन स्वाद 203 अल-मक्तबा अल-तक़ीफ़ी। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मुलाहज़ा किया आपने कि औलिया किराम रहमहुमुल्लाह से बुग़्ज़ व दिलावत रखने और उनके बारे में बदगुमानी करके तौआमी पढ़ने वाले को कितनी शर्मिंदगी उठाना पड़ी। अल्लाह ताला हमें अपने औलिया से हुस्न अक़ीदत कायम रखने की तौफ़ीक़ दे। आमीन बजाह नबी अलामीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए अब बदगुमानी के बारे में कुछ पढ़ते हैं, क्योंकि जब तक हमें बदगुमानी के बारे में पता ही नहीं होगा हम उससे किस तरह बच सकेंगे। चुनांचे